आमको जदि किए कहे रांडी पुअटा जाऊँगी बोली आमे ताको टॉलरेट करिपरिबा कि वर्तमान जो नारी समाज को आमे सम्मान दौचे कौचे नारी सशक्तिकरण नारी को सम्मान दबा नारी प्रति कौन प्रकार आक्षेपमूलक मंतव्य दबा नहीं जदि एसबू जिनस आम सरकार चिंता कर सरकार कहते ताहले ए वार्डटा वर्तमान परिप्रेक्षी में नारी मान प्रযোज्य कि एमाने परस्पर परस्पर बाड़िया बाड़ी होती गोटे कथा को लेकिन मनोज मिश्र ओडिया सिनेमार जहाँ भल मंद विचार विचारधारा से कहते मत शुणा भल न लगे पारे अर्थात नुह तांकू व्यक्तिगत स्तर में गाली दबा शुणु रांडी पुओ फकीरमोहन सेनापति गोटे क्लासिक स्टोरी ठीक अच्छे आम से अस्वीकार करने 100 वर्ष ऊर्ध्व से लेखा सेत बलर पारिपार्श्विक अवस्था ओडिशार जहाँ थिला ताकू नेकी सी गोटे लेखाटी लिखिले जहाद्वारा कि आम कहूने माने अन्नता रखिले जे किसी खराब हम ता भी नुहे ये जो वार्डटा भर रांडी वार्डटा वर्तमान जो नारी समाज को आम सम्मान दौचे कौचे नारी सशक्तिकरण नारी को सम्मान दबा नारी प्रति कौन प्रकार आक्षेपमूलक मंतव्य दबा नहीं जदि एसबू जिनस आम सरकार चिंता कर सरकार कहते ताहले ए वार्डटा वर्तमान परिप्रेक्षी में नारी मान प्रযোज्य कि आमर माँ भौणी मैंने जदि यही प्रकार कौन से असुविधार सम्मुखीन होती आमको जदि किए कहे रांडी पुअटा जाऊँगी बोली आमे ताको टॉलरेट करिपरिबा कि वर्तमान सोसाइटी रे जदि जदि सेटा नुहे तेबे पद्मावती रानी को ना दिखाला लोकंकर भाव को विचार करके गोटे सोसाइटी कहले रानी आमर कौन सी खराब काम करना तेणुक ना पद्मावती रखा जाई परिबो नै सेतपि तो पद्मावत है आमे तो पढ़ीचे अतीत हिस्ट्री पद्मावती रानी थिले बोली ताले सेटा कहीं परिवर्तन है सेंसर रे एटा निश्चित परिवर्तन हम आ सेंसर कर्तृपक्ष या वर्तमान नारी समाज प्रति की दृष्टि आखिरी रखिकी सी क्लासिक स्टोरी हो पारे आम से स्टोरी किसी परिवर्तन आम दरकार नहीं नाटार स्पेसिफिक वर्तमान आम जो नारी समाज जो कम बयस गोटे झील विधवा हो जाऊँगी आम कहे बह गोटे संस्कारमूलक कम प्रोत्साहित करुचे ना नहीं से दृष्टि विचार कले जो निर्देशक जनक से फिल्मटी करुँच सी हिसाब से कर सेंसर अच्छी तापर से हिसाब से आने जो मुतफरका एमाने परस्पर परस्पर बाड़िया बाड़ी होती गोटे कथा को लेकिन मनोज मिश्र ओडिया सिनेमार जहाँ भल मंद विचारधारा से कहते मत शुणा भल न लगे पारे अर्थात नुह तांकू व्यक्तिगत स्तर में गाली दबा सी भी गोटे सोसाइटी रे गोटे प्रतिष्ठित लोक सी कौट आसिले कौन आइले किसी ना तमें जमी गोटे संकुचित मनोभाव नहीं कि गोटे काम करने कथा नुहे गोटे ब्रॉड सेंस रे काम करने दरकार मनोज मिश्र को कई जड़े कहीदे ये भल आर्टिस्ट नुह सी कि माने नाटक कर किए सिनेमा कर सब कहवाटा गोटे अति दृष्टतार कथा जी जानी जी अभिनय देखी से निश्चित भाव नाट को स्मरण कर असुविधा नहीं ये नाटार वर्तमान परिप्रेक्षी में चेंज होगा दरकार 100 वर्षर पुराणा कथा वस्तु आमे कहूँ फकीरमोहन सेनापति क्लासिकटा परिवर्तन हवा दरकार आम नार परिवर्तन वर्तमान जस्टिफिकेसन हो नार आम ताले भिन्नक्षम छोटा लेंगड़ा कैंपा को आम कहीं दिव्यांग कहले आम कहीं आदिवासी मान को जनजाति कहले आम कहीं जो माने अच्छी हरिजन मान से कहीं अनुसूचित जाति उपजाति कहले ये परिवर्तन तो पुणी सोसाइटी रे हेला ना नहीं अनेक दिन पर परिवर्तन से परिवर्तन हम परिवर्तन आवश्यकता अच्छी आउ सेटा को जिदी धरिकी आम भितर बाड़िया बाड़ी हवा ता अर्थ आम हाथ में किसी काम ना चषुकुटा कम करी आम निजक निजे टीवी मीडिया रे हो कि सोशल मीडिया रे हो निजक प्रतिष्ठित करुचे हाँ सस्ता प्रमोशन नुह कौन माने शुणु जो प्रयोजक माने फिल्म करुछंती से माने से निजे भी तो प्रयोजना करुछंती निजे सब्यसाची महापात्र सी किसी ए विषय पाटितुंड खोलुना
ଅଥଚ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ହୋହାଲା କରୁଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଇଏ ଆସିଗଲା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆମକୁ ଲୋକ ସେଲିବ୍ରିଟି କହୁଛନ୍ତି। ସେଲିବ୍ରିଟି କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ? ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେତେ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ ନ ଶୁଣିବି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେ ସିଏ ଠିକ୍ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛି, ଭ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କାମ ନାହିଁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିବ ନା କି ମୁଁ କ'ଣଟା କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଲେ କେଉଁଠି ଝୁଣ୍ଟିଲି, କେଉଁଠି ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଆସିଲା ବୋଲି କହିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କିଛି ଭୁଲ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବ। ସିଏ ତ ହେଲେ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜଗିଦେଲେ, ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଇଥିଲେ ମାଡ଼ ଗୋଟେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମାନେ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଲୋକ କଠୋର ଭାବରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା କରନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଏ ୱାର୍ଡଟା କରିବେ। ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ମାନେ ଆକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଖା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜଣକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସୋସାଇଟିରେ ସଚେତନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ସିନେମା ହେଉଛି ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କି କେହି ମରିଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟାଟା ଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା? ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଏତେ ନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଭିତରେ ସେ କମ୍ ସମୟ ସୀମା ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଅନନ୍ତା ଯିଏ ସେ ସୋସାଇଟିରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ତା ମାଆ ତାକୁ ଗଢ଼ୁଛି। ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲେ ତ ଦେଖିବେ ନା। ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଏମିତି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କ'ଣ ଟିଭିରେ ହେଇନି କି, ଦୂରଦର୍ଶନ ବି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏସବୁ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ ହେଲା ପରେ, ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲା ପରେ, ଲୋକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟାଇଟଲକୁ ଲୋକ ବାଛନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଉଠୁଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତୀତରେ ନଥିଲା, ଏ ତ 100 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ନା। ସେମାନଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଗାଲୁ ମାରିକି ରହିଯିବା, ଦେଖିବା ସେନ୍ସରରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେନ୍ସର ପଦ୍ମାବତୀ ସିନେମାଟିକୁ ସେ ପଦ୍ମାବତ ହେବ ଏକଥା କେହି ଜାଣିଥିଲେ? ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲା। ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ, ଭେରି ୱାର୍ଡଟାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସେନ୍ସର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ।